रहमान रहीम। अज़ीज़ तालबात, अस्सलाम अलैकुम। क्या हाल है? कुछ समझ भी आ रही है आपको कि ऐसे ही बस गुजारे चल रहे हैं? मुझे यकीन है कि आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। अज़ीज़ तालबात, हम मसफ़ी को पढ़ रहे हैं और उसके शेर नंबर 6, पहली गज़ल के शेर नंबर 6 से हमने अपने इस लेक्चर का आगाज़ करना है। आज के लेक्चर का हमने आगाज़ मसफ़ी की पहली गज़ल के शेर नंबर 6 से करना है। शेर कुछ यूँ है: दी जान ऐसे होश से अपनी के खल्क को, दी जान ऐसे होश से अपनी के खल्क को, जीने का मेरे तादमे आखिर यकीन रहा। दी जान, जान कुर्बान कर दी, होश से या मुराद है बहादुरी से, मर्दाना वार। खलक मखलूक को कहते हैं, तादम आखिर मरते दम तक। इस शेर का मफहूम कुछ यूँ है कि मैंने इश्क में ऐसे मर्दाना वार जान कुर्बान की कि लोगों को आखिरी सांस तक मेरे जिंदा होने का यकीन रहा। मसफ़ी का ये शेर बज़ाहिर ताल्ली के रंग में है, अगरचे शायर ने बज़ाहिर ज़ाती हवाले से बात की है, लेकिन दर हकीकत ये शायर आशिकान सादक के मौत व हयात के अजीम फ़लसफ़े की अमूमी शान का मसला है। किसी आला और अरफा मकसद या हस्ती से इश्क रखने वाले लोग, अजीम लोग के जीने का अंदाज भी मुख्तलिफ होता है और उनके मरने की अदा भी बेमिसाल होती है। ऐसे लोग ज़िंदगी कुछ इस तरह से गुजारते हैं कि लोग उन पर रश करें, और जब वो मरते हैं तो तारीख़ में उनका लफ्ज़ सुनहरे अल्फाज, उनका ज़िक्र सुनहरे अल्फाज में किया जाता है, और उनके मरने के बाद भी उनके अजीम कारनामों के बायस लोगों के दिलों में उनका जिक्र जिंदा रहता है। जबकि बुज़दिल लोग दिन में कई बार मरते हैं, लेकिन बहादुर जिंदगी सिर्फ एक बार मौत को गले लगाता है, फिर अमर हो जाता है। अज़ीज़ तालबात, आपने मशहूर बादशाह टीपू सुल्तान का कौल पढ़ा होगा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी किधर की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। मोहसिन नकवी ने ऐसे ही बड़ी खूबसूरत बात कही। एक जनाजा उठा मक्तल से अजीब शान के साथ, एक जनाजा उठा मक्तल से अजीब शान के साथ, जैसे सजकर किसी फातह की सवारी निकले। और फैज़ ने तो बड़ा ही खूबसूरत बात की है, जिस हज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। फिर उससे ज़्यादा खूबसूरत फैज़ का ही एक और शेर है: जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए। जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए। रहे यार हमने कदम कदम, तुझे यादगार बना दिया। अजीज़ तालबात, हमने इस शेर के मसफ़ी की गज़ल नंबर, पहली गज़ल के शेर नंबर 7 पे की तशरीह जो है वो शेर कुछ यूँ की है कि याराने गरम रो तो, शेर कुछ यूँ है कि याराने गरम रो तो सब आगे निकल गए, इनसे मैं नंगे काफिला पीछे कहीं रहा। यारां, यार की जमा दोस्त या साथी, गरम रो तेज चलने वाले, नंग की इज्जत शर्म को कहते हैं, नंगे काफिला काफिले के लिए बायस से शर्म की बात को कहा जाता है। इस शेर में इसका मफहूम कुछ यूँ है कि मेरे सब तेज़ खराम तेज़ चलने वाले साथी आगे निकल गए, मेरे सब तेज़ कदम चलने वाले साथी आगे निकल गए, जबकि मैं पीछे अपनी सुस्त रवि की वजह से बहुत पीछे रह गया। इस शेर की तशरीह कुछ यूँ है कि मसफ़ी अपनी बदनसीबी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मेरे तमाम हम सफ़र अपनी तेज़ रफ्तारी की वजह से मुझसे बहुत आगे निकल गए, जबकि मैं ज़िंदगी की दौड़ में कहीं बहुत पीछे रह गया। इसके अलबत्ता अपनी पसमानदगी का इल्ज़ाम किसी और के सर देने के बजाय इतराफ़ कर रहे हैं कि ये सब उसकी वजह उनकी अपनी सुस्त रफ्तारी है। ये आस्था रवि न सिर्फ इनके नाकामी पर ख़त्म होती है, बल्कि काफ़िले वालों के लिए भी शर्मिंदगी का बायस है।
شاعر اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اس کے تمام ہم سفر مستعد، باہمت اور وقت کے تقاضوں کے مطابق تھے، لہٰذا وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب و کامران رہے، جبکہ میں اپنی کم ہمتی، کم کوشی اور سست گامی کی وجہ سے زندگی کی ہر میدان میں ناکامیوں اور محرومیوں سے دوچار ہوا۔ میرے تمام ساتھی ہمیشہ مجھ سے سبقت لے گئے اور ہر معاملے میں سرخرو ہوا، اس کے برعکس میرے حصے میں نامرادیوں کے سوا کچھ اور نہ آیا۔ اسی غزل کا آخری شعر ہے: دکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصحفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصحفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ رکھوں میں روک کیوں کر، میں اپنے دل کو کیسے روکوں؟ میرے دل میں، میرے کہے میں، میرے اختیار میں، اب میری بات ماننے میں اب میرا دل جو ہے وہ نہیں میری بات ماننے والا رہا۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ مصفی میں اپنے دل کو کیسے روک لوں، کیونکہ اب وہ میرے محبوب کی محبت میں مبتلا ہو کے میرے اختیار میں نہیں رہا۔ اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہے کہ انسانی وجود میں دو قوتیں بڑی اہم ہیں، عقل اور دل۔ عقل عام طور پر دل کو مشورہ دینے کا فریضہ سر انجام دیتی ہے، وہ دل کے ہر فعل کو سود و زیاں کی کسوٹی پر پرکھتی ہے، ہر کام میں اس کے انجام اور اس کے بعد ہونے والے اثرات کا جائزہ لے کر رائے کام کرتی ہے کہ کس کام کے کرنے میں کتنا فائدہ اور کتنا نقصان۔ غور و خوض کے بعد دل کو عقل اس بات کا، اس کے کرنے یا نہ کرنے کا مشورہ دیتی ہے، لیکن دل اس کا تابع نہیں ہے، بلکہ بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا جی چاہے تو عقل کے دلائل کو تسلیم کر لے، ورنہ اپنی سی کر گزرتا ہے۔ دل کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں جو نفع نقصان کے احساس سے ماورا ہوتے ہیں۔ چنانچہ معاملات عشق میں بھی عقل دل کو ہیلے بہانے سے سمجھانے اور باز رکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن دل کو سمجھتا ہوں میں، دل مجھے سمجھتا ہے۔ اس بحث میں ہمیشہ سے ہی جیت جو ہے وہ دل کی ہوئی ہے۔ مصحفی کی غزل کا یہ مقطع ہے جس میں مصحفی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ دل کو عشق سے منع کرنا اس کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ دل اب کے ان کے کہے میں نہیں ہے۔ اسی کیفیت کو سلیم کوثر نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے: جانے کیا بات ہوئی ہے جو خفا بیٹھا ہے، مجھ میں ایک شخص بغاوت پہ تلا بیٹھا ہے۔ حضرت موہانی نے دل کی کیفیت کو کچھ یوں بیان کیا ہے: خوبروؤں سے یاراں نہ گئیں، دل کی بے اختیاریاں نہ گئیں، دن کی صحرا نوردیاں نہ چھٹیں، شب کی اختر شماریاں نہ گئیں۔ عزیز طالبات، آج ہماری غزل کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اپنی غزل کا آغاز جو ہے کریں، دوسری غزل کا، مصحفی کی دوسری غزل کا آغاز ہم کریں گے۔ اللہ حافظ۔